Salam alaikum les amis. Bonjour, comme promis alors, rendez-vous culinaire, voilà, pour vous donner mes recettes. Voilà, كما قلت لكم موعد. voilà اليوم الحد باه اليوم نعلم لكم un tagine تاع المغلف et الحريرة. Donc on va commencer par الحريرة. Alors, خوتي وخواتاتي. دونك راني وجدت انا الخضره تاعي تاع الحريره. الوغ ندير حبه كابويا، حبه بطاطا. Je vais essayer de vous simplifier la recette pour la faire rapidement. J'ai mis 3 carottes, j'ai mis une tomate entière et j'ai mis un oignon. Voilà. Ensuite, j'ai mis ma viande. Voilà. J'ai pris du veau, on va le rincer. Voilà, que j'ai coupé en petits dés. Voilà, je l'ai mis. D'accord? Voilà, donc on va commencer à débarrasser. Et voilà. Alors, شوفوا فيا مليح. Donc, نبدأ ندير الزيت. كمية من الزيت. Voilà, عاود. أنا voilà, vous savez que je cuisine beaucoup avec الدهن, avec السمن, voilà. مغرف قليلة من السمن. Voilà. بسم الله على بركة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Voilà. Donc, là, c'est prêt. Ensuite, je rajoute. Où j'ai mis mon ail? Mes gousses d'ail, ah, ils sont là-bas, pardon. Semhoulé. Voilà. Et je mets quelques gousses d'ail. Voilà. À peu près 3 gousses d'ail. Voilà. Un morceau de céleri, j'en mets pas beaucoup, pour que ça de ma harira, elle devienne pas verte. Ensuite, je mets mon kosbol. Alors, mon kosbol, je le hache grossièrement chauffe-eau. Voilà. Voilà, hakak. Parce qu'après, هادشي كلشي غادي ينطحن. D'accord? Donc, maintenant, voilà, درنا الزيت, درنا السمن, درنا الخضرة, درنا الثوم, ودرنا القزبر. Maintenant, خوتي وخواتاتي, غادي نديرو les ingrédients, les épices. Alors, تعرفوا بلي حنا صحاب الغرب نطيبوا بزاف براس الحانوت. هذه حريرة تاع الغرب. Voilà. حريرة تاع الغرب. Alors, une cuillère de راس الحانوت. الملح. Voilà. هذه c'est une harira pour quand même, masha'Allah, qui va nous faire quand même une douzaine de bols, 12 ou 15 bols, Inch'Allah. Voilà, زعما تاع عائلة تاع رمضان. Voilà. هذا كمون. سمحوا لي حشايش. Voilà, فيه القرطوفة, فيه c'est pas obligé, c'est facultatif. Voilà, اللي عنده يدير, اللي ما عندهش ما يديرش. Voilà. Voilà, alors. من بعد كركم. بسم الله. تبارك الله. Voilà. كمون. Voilà. سكين كبير. فلفلة حمراء. Voilà. Et un cube تاع الدجاج.
لا من نضيف كاع لي زيبيس تاوعي راه الريحات شاهي ما شاء الله. Voilà. Bismillah. Alors, ensuite, là, maintenant, non. Là, maintenant, je mets ma tomate concentrée. Tomates moussabara, tomates al côté. Voilà. Voilà. هيا ونبدا نحرك واحد الريحه راه شاهي ما شاء الله. فوالا هاد الحريره يجي فيها الحمص، وانا الحمص راني درته ديجا غليته وجدته حتى من نقدروا الحريره تاعنا تبغي طيب نرموح. داكوغ فوالا. وسمحوا لي خوتي وخواتاتي نسيت الكرويه. الكرويه هي اللي تداوي الحريره. فوالا نديرو شويه ان افونس من نقعدو نقلو في الخضره واللحم. فوالا ها فوالا فوالا غير بشويه. فوالا نخلو شويه يتقلى. فوالا هذا من بعد كل شيء غادي ينطحن. فوالا ensuite. Alors, là, maintenant, je laisse bien mijoter 5 minutes. Voilà. Pour que التفاوح يطلقوا الريحة تاعهم. Voilà. Voilà. ما شاء الله. Voilà. ودروة نرمي الماء حامي. فوالا ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. فوالا بيتزا كي راكي جارتي جات التلمسانية. ها ما الويسكي جاك الخير جارتي. مرحبا بك. وبيك. لا في الحريرة انا ندير الكمون اعطي كل واحد الذوق تاعه، كل واحد لي غو تاعه. انا جام لو كومان dans la حريرة. Voilà. Après, c'est une histoire de goût. Si les gens ils aiment pas le cumin, ils sont pas obligés de le mettre. Alors, et là, je ferme ma cocotte. Voilà. Voilà, on va mettre le minuteur. Et normalement, il y en a pour 30 minutes après ébullition. Bismillah. Voilà. Donc, pendant que notre harira est en train de cuire, on va attaquer notre tagine. Alors, dans mon tagine, ce que je vous ai dit l'autre fois, j'ai un petit secret, Anna. Suis. J'ai un petit secret. Moi, tous les jours, نطحن كمية كبيرة تاع عسل وثوم ومعدنوس. Voilà, parce que ça me sert à m'avancer. هكاك ديريه dans un bocal, ديري فوقه شويه زيت et tu filmes. C'est des astuces يقد يقعد لك 3 ولا 4 jours dans le frigo. من تجي هكاك واحد يجي مزروب من الخدمه ما عندهش هذا ديجا ربح وقت كبير من وجده. Voilà. Donc pour mon tagine, regardez, je mets 2 cuillères dans ma cocotte. Ensuite كمية تاع الزيت. بسم الله. et كمية تاع دهن. نحط اللحم تاعي. انا اليوم خيرت لحم العجل. Voilà. Voilà, je mets ma viande.
Voilà. Je mets ma viande. Alors, je vais allumer mon feu. سمحولي. شميتي الريحة جارتي جيتي ياك؟ مرحبا بك. Alors, dans mon tagine, sel. Regardez. Dans mon tagine, j'ai mis ma viande, je mets mon sel. Je mets عود تاع قرفة وحبيبات كبابة. داكوغ؟ جيتي تتعلمي جارتي، ها؟ مين تتعلمي ديري هكاك في دارك. ان شاء الله ان شاء الله. ندير مون سيترون. كاين اللي يبغي داك الليمون العاقد. فوالا انا ما نبغيش نطيب به. فوالا شويه تاع لو كولوران ليمونتير. فوالا شويه تاع الكركم. شويه تاع سكين جبير. اي فوالا. قال لك سي كوا العجل سي دو فو. العجل سي لو فو. وي مي سي دو فو. فوالا. وكريف، حنا نقولوا وكريف، كاين اللي يقولوا العجل، سا ديبان كل واحد و فوالا. Et excusez-moi, j'ai oublié un petit peu de ras الحانوت. Voilà. Après, s'il y a des gens qui n'aiment pas le gingembre, s'il y a des gens كل واحد والذوق تاعه. فوالا. انا هادو هما لي زيفيس اللي نطيب بيهم. فوالا. الفلفل الكحل، الحرور حنا نقولوا. فوالا. Et voilà. Et tout va bien. Alhamdoulilah. Voilà. Là maintenant je laisse. Il faut que ma viande elle se saisisse. Alors. Il faut que ma viande, elle se saisisse. On va la laisser se saisir, masha'Allah. Entre-temps, le temps que ma viande, elle se saisisse, voilà, maintenant. Alors, هذا اللحم تاع كفتة تاع بقري ورحيتها غير خطرة. فوالا. قلت للبوشي دير هذه شوية مشحمة باه اللحم تاع الكفتة باه ما يجيش ناشف يليق تزيدوا فيه شويه شحم. فوالا. انسويت الوغ الكفته تاعي خواتاتي غادي ندير فيها هاد اللي طحنته البصل والثوم والمعدنوس une bonne cuillère même une cuillère et demie. D'accord mes sœurs. Ensuite شويه تاع الملح. Voilà. Ensuite شويه تاع راس الحانوت et un peu de poivre شويه حرور. فوالا. نولي للكيكوطه تاعي نحركها باه اللحم تاعي يتحمر شويه. فوالا. فوالا نخليه بشويه. Ensuite, mes frères et sœurs, voilà, alors je vous répète, la viande hachée, درت فيها شوية بصل ثوم وقزبر مطحونين، فوالا في الغوبو، درت فيها راس الحانوت، درت فيها الملح ودرت فيها الحرور، داكوغ؟ فوالا، غادي نهرس حبة بيض باه نلم الكفتة تاعي، بسم الله. وكنت خواتي وخوتي كنت مغلي البيض شرشمتاه ونقيتاه. Voilà. Alors, ensuite, ندير شوية تاع لا شابولور. بسم الله على بركة الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو على كل شيء قدير. من تسموا بالله في النعمة ربي يبارك فيها. حنا الله يرحمها كانت تقول لنا اللي يشوفها يقنع واللي ياكلها يشبع. هيا وندير مغرف تاع فرينة pour la liaison. D'accord? Et après, tout dépend de la viande hachée ou le hababaïd et tout ça. نقعد نعجن في هاد لا فارس. فوالا نعجنها مليح. رحمك الله جارتي. كثرة الحرور باه تقعد تعطس وتغضى عليا. هكاك وما مشاتش. غير كتلتني عرق هاد الجارة. فوالا. راك تقول والو جارتي مبركنا بيك. هنا يتقاسي راني عارف انا هاني راني قاطع ليات. Je voudrais faire une petite dédicace à notre amie Linda qui nous a reçus comme des rois. الله يحفظها ما شاء الله. وربي يشافي لها الحسين ويعطيهم ويغنيهم. اليوم كلينا واحد تشخشوخه ما شاء الله. ها تاع الشاويه الاحرار. فوالا alors voilà خواتاتي. voilà la farce تاعي là elle est très bien. شوفوا voilà. alors je vais me laver les mains. voilà et on va نحركو المحمر تاعنا. فوالا نزيدوه شويه خليه يتقلى. مادامه يتقلى مادامه يبنان. فوالا صافي جاتي راكي قاعده تعشي. ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله مرحبا بك. ايوي دارك راها زاويه. الله يسلمك وربي يخليك جارتي. قال لك دير كي جارك ولا بدل باب دارك ها جارتي. ليندا قالت لك ما شاء بارك الله فيك. Voilà, alors, ensuite. Alors maintenant, جواريني وخوتي شوفوا le procédé. Alors, voilà un كيش ندير. Voilà, alors attendez, ce que je vous recommande, c'est de mettre un petit peu d'huile, سمحولي 2 minutes. باه الكفته ما تلصق لكمش في اليدين. فوالا شوفوا. الوغ ديروا شويه زيت هكاك. فوالا وحكموا الكفته ديالكم. فوالا الوغ نديروا الحبه تاع البيض ونغلفوها غير بشويه. فوالا خوتي وخواتاتي. Ils t'ont dit vous avez mis le couscous le معدنوس. لا درت المعدنوس ما درتش القزبر خوتي وخواتاتي. فوالا شوفوا مليح. الوغ قالت لك علاه درت الليم مع لاصوص يتقلى. شنو هو انا كل يوم ندير الليم باسكو باه داك الليم يطلق ديك المروريه ديك الحموضيه في الماكله تجي شابه. اي ان ميم طون هذاك الليم سي اسيد يذوب بشويه لو غرا. فوالا خوتي وخواتاتي. فوالا فوالا Là, si vous avez des questions, mes frères et sœurs, n'hésitez pas. Voilà. Bon, je ne pourrai pas répondre à tout le monde, mais j'essaie. Oui, on va garder le live, parce qu'il demande à garder le live. Oui, le live, il va être conservé. Vous pourrez le revoir, mes frères et sœurs. Je vais l'envoyer aussi Voilà. sur YouTube, comme ça il l'aura. Alors, je fais un gros bisou à ma copine Farida, parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de vous faire... Farida, mon amie, elle aime beaucoup ma cuisine. Je fais un gros bisou à la famille Rachidi. Voilà, Fatna sa sœur, Zora ma sœur, à tous, Rabbi yahfadkom. Voilà. Alors, c'est elle qui m'a donné l'idée de vous faire ce plat. Voilà, Farida,
T'as vu, je t'ai écouté, hein? Oui, Shahida Sahnoun. Victor Thierrigo, toujours. Sur YouTube. Voilà. C'est une opération un petit peu délicate, il faut être patient. Voilà. Il faut aimer ce qu'on fait. Comme ça كنتنقلوها ما يتحبوش. Voilà. فوالا زيروا مليح خوتي وخواتاتي هكاك ما تخلوش هكاك البيض يبان ولا باه من تقلوه ما ينحللكمش في الزيت. Oui, oui, je vais le garder le live, ne vous inquiétez pas. الوغ روغاردي راه اللحم يتقلع نولوا للمحمر تاعنا فوالا باه ما يشيطناش صاي راه اللحم شوفوا تقلى زين فوالا فوالا مانتونون قدو نرموا اللحم الماء باردون فوالا في الجنب فوالا فوالا allez maintenant on va fermer voilà notre cocotte سمحوا لي 2 petites minutes voilà بسم الله voilà et on va laisser notre cocotte bien cuire. Voilà. Voilà. Je vais ouvrir un peu. Voilà. Ensuite, là, je reviens à mes boulettes, mes frères et sœurs. Regardez. Voilà. شوفوا خوتي خواتاتي. Voilà. Alors. Là, on refait l'opération jusqu'à qu'on finisse nos œufs. Bon, moi j'ai fait quand même une quantité importante. Ça c'est un plat, moi là je l'ai fait pour une 8 personnes on va dire. Hein? Voilà. Voilà, après, dirou le maqadir على حساب les personnes qui sont à la maison. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup de retours pour ce pain meglia. C'est un plat qui a beaucoup plu. Il y a beaucoup des auditeurs et des auditrices qui l'ont fait. Voilà, et qu'ils ont aimé. Ils m'ont dit Faisal, vraiment on a beaucoup aimé. جارتي قالت لي ما كان علاه نديرها راني ناكلها عندك. واه قالت لي غير راني نتعلم. فوالا غالب شتا ندير. شتا يدي الميت في غسالة. يا البنات تعلموا يا العزبات. تعلموا فاهمين تاخذوا عند العزايز وكاع تعرفوا تطيبوا. قال لك يمشي مال الجدين وتبقى صنعة اليدين. هيا. قلت لك الحمص نسيته ولا لا؟ لا الحمص لا راه مغلي ما نسيتهش خواتاتي. ديجا راه طايب. ديجا راه طايب من نطحن كاع الخضره تاعي تاع الحريره عاده نرميه ماشي نقعد نفرز فيه وكاع باسكو يغبن من يكون في الكيكوطه. طيبته وحده غير بشويه ملح ولا خواتاتي صايب البيض تاعي راه كاع مغلف شدو فوالا. الوغ مينتونون on se lave les mains. On va faire les choses doucement et sûrement pour que vous appreniez bien. Je prends le temps de faire les étapes une par une, mes sœurs, pour que vous compreniez. Alors, regardez, mon tablier, il s'en va. Voilà. Tout qui est cuit. Ça, on va le mettre. Alors, je vais prendre une assiette. Regardez. Je vais prendre 2 œufs. Regarde. 2 œufs. Voilà. Que je rince. Et que je vais casser. Bismillah. Voilà. Voilà. Entre-temps, pour ne pas perdre du temps, on va mettre notre huile à chauffer. Voilà, كمية كبيرة تاع الزيت. Voilà.
Voilà, alors. نزيد شوية زيت. Oui, je vais laisser le live, ne vous inquiétez pas. وي خوتي وخواتاتي اللايف غادي يقعد. Alors voilà. Alors là ندرب هذا البيض ندير له غير شوية ملح. فوالا. ندرب البيض تاعي. Naïma beau athlétique, قالت لك تشابيتو comme ça je viens de déménager à côté de toi. أرواح يجي أختي. جابيتا مختي. نعيمة راني نسكن في مختي. مرحبا بكم. Voilà. Alors ensuite, سمحوا لي 2 petites minutes. Voilà, on va faire une panure anglaise. Voilà. Voilà, on va prendre plusieurs récipients. Non Nina, vous avez rien raté, je vais tout garder. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va prendre, voilà, notre farine. Et là, on va mettre le reste de chapelure. D'accord? بهالرمضو هاد لي بول اللي خدمناهم. Voilà, regardez, bismillah. Voilà, ensuite, on les trempe dans l'œuf. Voilà, et après mes sœurs, je les mets dans la chapelure. Tout le monde veut déménager à côté de toi. مرحبا بكم. والله كون جيتو حدايا والله تجوا تاكلوا معايا وتتعلموا معايا avec un grand plaisir. Voilà. Voilà. On met dans l'œuf. قال لك تلمسانية on l'entend pas. لا تلمسانية راه بحال جمعات في الصالون راه باغية تضرب الحشا. قالت لي هنا خاص يموت. زعما ناوية تضرب الحشا. قالت لي جيت نتعلم وراه مجمعة مقابلة لي التيلي. هادي امهم. جا هاد الضحك دروك. عارفة روحها غادي تاكل. Ayman Cyrine قالت لك في رمضان إن شاء الله tu nous feras beaucoup de recettes. Oui, إن شاء الله. Oui, beaucoup de recettes, bien sûr. Inch'Allah. Maria قالت لك je pense que tout le monde va déménager à Marseille. مرحبا بكم. Je pense qu'on va faire un village spécial Tirigo. Ouais, on va créer une petite ville où on se mourra Tirigo. Oui, Norfiro, je vais le laisser ici sur Nor Facebook. Salem. Bonjour Nas Luxembourg, Nor. Et après, je vais le remettre, Inch'Allah, sur YouTube. Y a pas de C'est Nor problème. Philo. Oui. سلمولي عليها بزاف ما سير. ثقتي بالله بانت ولا والو؟ ثقتي بالله كاع ما بانتش. ملي شافت زليخه شابه في اللايف تاع البارح ضربها الجن. Non, je pense que quand elle a entendu que تلمسانها جاية عندها هربت. بدت كاع وي من داك ماشي سخيه. C'est ça. جيعانه ثقتي بالله ثقتي بالله جيعانه ثقتي بالله جيعانه ثقتي بالله جيعانه. خاطر سمعت واه، سمعتي باللي- غادي ترفد الترا وراها جايه. وراها جايه ما بغاتش تستقبلك شتي. Exactement. الله قطعت الحس. قطعت انا نعرف زبيده. Merci Nabila. Merci beaucoup. الحاجه نقول لك حاجه غير انا اللي جارك تعبت صح. والله غير انا اللي Nous, c'est dans le 11e Hakima. انا نشوف جارك وخوك. انا ما لقاش كاع كيما Fatima Nadjar قالت لك ta voisine, elle va faire la vaisselle. لا يديها مكفرين هادوك. صافي دار هادي. لا غير ترهج. غير ترهج. هذيك المعنى اللي قال لها اللي ما فيه نفع ادفع. هذه على جارتي. زيت حمر. ها، ما ما شاء الله جاتش. عندها حل بنيات
حاجه ما يخلوناش نديروها. بسم الله ما شاء الله، ربي يعطيهم ازواج صالحين. امين يا رب العالمين. جارتي في دو 16 ans et une fille de 13 ans، حاجه ما يخلوناش نتوشوا فيها. Chris Lacroix قالت لك mes prochaines vacances seront chez Thirigo. مرحبا، خيط على الراس والعين. انا ماشي كي ثقتي بالله، يجي عنا اللي قطعت الحث من قالت لها جارتي راني جايه عندك. انت قلت لها راها جايه عندك. هي شتي كي قطعت. كانت تضرب عليك ومن بعد دارت. هادو هما محبة الحسل، كل وغسل. ولي راه هنا. هو اللي مسكينة راها تجي وتروح. جو بونس كو راها. لا هو اللي مسكينة راها تستنى ما تبغيش راها حارزة التليفون تاعها قالت كوا غير زمزم الغالي تعرضني. واه j'ai oublié de mettre dans la farine. Voilà, on remet dans la farine, pardon. Bon les amis, s'il y a un problème ou le live il se coupe ou quoi, je le refais, il n'y a pas de problème. Et après vous nous rejoignez, Inch'Allah. قول لهم اللي زمزم شكون مش يعرفون. قول لهم اللي زمزم خد جارتك. زمزم اخت جارتي واختي عند ربي. سي بازان قالت لك تا فوازين ما تخلي لنا والو، كيفاش راك باغينا نجو؟ لا روحوا كاين الخير. ليكم ولجارتي هلا غالب. بالك من تشوفكم تحشمتوا غدا. Non Nabila, pas encore. De quoi? قالت لك tu vas faire de la télé au mois de Ramadan. قلت لها non. لا اختي. Je vais vous faire des plats inchallah. Merci Naziha. Excusez-moi, là, je suis concentré à cuisiner. Je vois pas les commentaires. Donc, سمحوا لي. ماشي راني نتكبر عليكم، غير راني نعلم فيكم، سي تو. Voilà. Allez, je me lave les mains. Avec quoi je filme? Voilà, maintenant, on va voir si notre huile, elle a chauffé. Alors, voilà, on va préparer du papier absorbant. Voilà, نديروه هنا. نديروه هنا. Voilà. Voilà, هيا. Voilà. غادي نديرو لاصيط هنا. فوالا هيا بسم الله على بركة الله. Voilà. Alors, je sais pas. Attends, on va voir si notre huile est chaude. Allez, impeccable. الزيت تاعنا حمات الحمد لله. Allez, بسم الله. Papa قالت لك elle a de la chance votre voisine. Hein, tu as vu papa? Là. On va attendre. باش نقدو نقلبو. فوالا دابا كنديروهم يتقلاو. نبيلة مدني قالت لك نجي نتعشى ونغسل المواعين. لا تجي تتعشى اختي بلا ما تغسلي المواعين نبيلة. انت راكي ضيفة، حنا نخدمو اختي على الراس والعين. مبركنا بيك وبمجيك. Voilà. On remet la chapelure ici. On va faire un peu de nettoyage. Voilà. قالت لك زيد هذيك في الوسط راها باقي البلاص. ها؟ قالت لك زيد لا ديرنيير في واه دوك لا باه نقلب باه ما يتهرسوليش في خاطرنا. فوالا.
Alors, la semaine là, je vais par quoi on peut remplacer les œufs. Après, c'est une recette, t'as les œufs. C'est une recette بالبيض هذه. Après, on peut les remplacer par du fromage. Faire une معقودة بالبطاطا avec beaucoup de fromage. Vous pouvez faire un écrasé de pommes de terre avec du persil, un peu d'ail, beaucoup de fromage. Faire des petites boulettes et les mettre au centre un peu compact et les mettre au centre de votre viande hachée. C'est faisable aussi. Souad, elle t'a dit on peut mettre les boules de viande de four. Ouais, mais ça n'a pas le même goût. Gineshva. Moi, je les aime comme ça. Après, oui, on peut les mettre au four. Voilà. Voilà. نرموا الأخرى. بسم الله. Oui, Aïssam, c'est ça. Il est de Sidi Abbas. Hein? Non, une personne elle a demandé si tu étais de Sidi Abbas. Je dis Oui, je suis de Sidi Abbas, oui. Hafeda, je vais garder le live et après je vais voilà, il va être sur la page Facebook et je vais le mettre aussi sur YouTube si vous voulez le regarder après. Pour les personnes qui ont raté les recettes. La femme elle a dit on peut mettre des œufs de caille. Oui, moi des fois je le fais avec les petits œufs de caille هاني بصح نخليه مبلع ما نحلعش. لا من ندير لي غروز œufs هكاك نحلهم دوك تشوفوا من بعد في التحضير تاع لو بلا. C'est pas pareil. Mais avec les œufs de caille, c'est faisable et je l'ai déjà fait, c'est très très bon هاني. بيض الحجل بالعربية. Ouais, attends, tu me le prépares. Voilà. Là, je suis pour quoi casser. Non, de Sidi Abbas, pas Tournis Meliane. Moi, je suis de Sidi Abbas. Là, j'avais fait bouillir quelques carottes, mes frères et sœurs. Voilà. Je les mets à égoutter. Vous comprendrez après pourquoi. D'accord? Voilà. On va les mettre là, de côté pour l'instant. Voilà, regardez. On attend que ça prenne une belle couleur. Je l'ai dit. Voilà, c'est un repas qui prend un peu de temps, mais bon, après, le résultat est... Linda Moro, il n'y a pas de problème. Marhaba, je viendrai manger et je ramènerai le dessert. Il n'y a pas de Il n'y a problème. pas de problème. غير ما تجيبيليش تشين بالقرفة كي جارتي. وروحي بلا ديسير غير تشين بالقرفة ما قدينا لك. Nari les beautés, c'est en fait c'est de la viande hachée enrobée avec voilà, il y a des œufs dedans enrobés avec de la viande hachée. C'est des œufs durs que tu fais bouillir dans l'eau et voilà. De toute façon, je vais garder après, je vous montre, je vais laisser le live, Inch'Allah. Victor Thierry. Oui, Skandar Feyrou, c'est de la viande hachée. Ouais, de la viande وداخل دار dedans. البيض مغلي. Voilà, شوفوا كما شوفوا عاد انا حاولت عليهم وبلحتهم مليح. حاولت عليهم وبلحتهم مليح. Et des fois, regardez, il y a des petites ouvertures. Hein. Mais c'est pas grave après. Voilà, on coupe avec. après, quand من نقطعهم ندير باراسول نوريكم كي يديروا. D'accord? Jawhara Mokhlis, c'est Victor Tirigo, la chaîne YouTube. Je l'ai partagé sur la page.
pour les gens qui me l'ont demandé. C'est Victor Thierigou. Pareil. Alors, Hein? notre harira, combien il reste de minutes? Je vois rien. Il reste 7 minutes. 7 minutes, Inch'Allah. مرحبا مقنين الزين. قالت لك كي نجي لمارسيل نجي ناكل عندك. مرحبا مقنين الزين. مرحبا بك اختي على الراس والعين. Alors, si cas biologiste, la recette, je vais garder le live. Après, vous pouvez le regarder. Et si tu n'es pas l'ouest de Marseille, tu viens manger chez nous, il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, regardez. Les boulettes tawana, alhamdoulilah, ils ont pris une jolie couleur. Les boulettes tawana, ils ont pris une jolie couleur. Regardez. Voilà. Voilà, شوفوا. كده محمرين مزيان. نديروهم في le papier absorbant. Voilà. Voilà, masha'Allah. Voilà. باللحوة قالك je vais démissionner du live. Allez. Je sais pas. Pourquoi tu es باللحوة? مالك يا بالأحوال؟ Voilà. Voilà. Zora قالت لك à quelle heure tu passes à table? Qui? Zora, Qui Zora? Rachidi. Ah, maintenant, viens manger ma chérie Zora. Wahashtek. Ça va Zora? Les enfants, tout le monde va bien? Voilà. Allez, mes boulettes, elles sont prêtes. Donc maintenant, j'enlève mon huile. Voilà. Ensuite, je vais prendre maintenant une petite poêle et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je prends ma petite poêle. Je mets ça de côté, on réserve, on met ici. Voilà, et dans ma poêle, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre un fond de beurre. Alors, je vais mettre un petit fond de beurre. Voilà. Voilà. Bismillah. قالت لك comment on sait si la viande hachée elle est cuite? De toute façon, vous la faites cuire. De toute façon, la viande hachée, elle va recuire. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Voilà, donc on va ranger notre beurre. Si قالت لك la voisine راها ميتة بالجوع. On Et l'entend voilà. plus. Arrête là. Il n'y a pas de problème, Sultana. Marhaba. Je Marhaba. suis de Lyon et quand je viendrai à Alors, Marseille, je viendrai vous voir. Voilà, alors, là j'ai mis mon beurre, mes frères et sœurs. Tout à l'heure, j'avais préparé des champignons. Regardez, voilà. Que je vais mettre à égoutter avec mes carottes. Voilà, regardez, voilà. Donc, mon beurre, il est en train de fondre doucement.
La biba enfel, c'est en fait, on a fait harira et un tagine aux boulettes avec les œufs. Voilà. Des épinards à la place des œufs? J'ai jamais essayé. On n'a pas. J'ai pas essayé, non. Je veux pas vous dire de bêtises non plus. J'ai jamais essayé, je veux pas vous dire des bêtises. Voilà, après, voilà, moi c'est la recette que je vous donne, je peux pas inventer des choses non plus. Moi avec les épinards et tout ça, j'ai jamais essayé. Alors il y en a qui t'ont dit qu'ils ont cru que vous étiez juste, que vous faitiez juste que la comédie, vous Eh ben, étiez tu vois, comique. Ça veut dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Alors regardez, mes carottes et mes champignons, ça fait des carottes que j'ai fait bouillir. J'ai mis des champignons, et voilà, regardez. Et on va faire revenir tout ça avec un petit peu de beurre. On va saler, regardez, bismillah. Voilà. On va mettre le poivre. Voilà. Farida قالت لك interdire le live المتوحمات. Oui. Ça, je suis d'accord, la râle. Ça me fait de la peine pour le metouahmed. Et je rajoute اللي طحن تاعك شوفوا sal, tourne ou كزبر. D'accord? Alors, regardez. Et là, mon sel, mon poivre, et je fais revenir doucement. Voilà. غادة علالي si tu es pas loin مرحبا بك ما سور. على الراس قلت والعين. لهم انا نتوحم ومعليش نتفرج. قلت لهم انا راني نتوحم معليش سمحيلي نتوحم. ميمة والله يجي في خاطر بنتي كم راكي بعيد والله يجيبها لك. سمحتي ميمة. كي يقولوا لها؟ Alors attends, il faut que je la trouve. Je crois que ça y est. ça, non? Rada. Ouais, c'est bon. Alors, une fois fait. Tel. غدا لما راكيش بعيدة والله يجيب لبنتي. فوالا. Alors الدرسة هادي. هذه الدرسة شوفوا خواتاتي حكموا الغوبو تاعكم. ديروا بصل وثوم ومعدنوس. اطحنوه. فوالا. ويقعد لكم 4 ميم جوسكا 5 جوغ في الفريكو. وشوفوا انا اش تندير من بعد. نعمر دي بو هكاك، نعمر هاد البواطيل كيما هكاك، يكونوا عندي دي بو فيد نغسلهم، نعمرهم، ندير شويه زيت وورقه تاع رمد. او موان مين نجي نطيب غدوه ولا من غد ما نحوش نطحن البصل ونقيه وكاع، يكون ديجا منقي وكاع، غير نخلط. معدنوس معدنوس واه. Voilà, هذا نخلوه il revient bien comme il faut. Voilà. Voilà, وغادي نشوفوا كي قطتنا. On refroidit un peu notre cocotte. Voilà. Alors Célina Kabil, c'est sur Victor Tirigo. Voilà, vous écrivez Victor Tirigo sur YouTube et après tu appuies sur le truc abonné, voilà. Et vous appuyez ما aussi. تهضرش عليها تهضر غير التلمسانيه دابك ودابك التلمسانيه. جارتي القبايلية مرحبا بك. Oui, Nana, mais d'habitude mais dit, mais comme là pour faire vite, voilà, comme faire vite, voilà, il dère le main. Mais sinon,
Voilà. Alors, maintenant, voilà l'astuce de notre harira. S'il vous plaît, mes sœurs, regardez. Alors, نلموا كاع الخضره شوفوا في البلندر تاعنا اللي ما عندهاش هذا البلندر كاين لو بغا ولا انا كي ندير زعما باه نخف فوالا تسمى نليم كاع الخضره اللي درتها طيب. القزبر تدار زهيره القزبر يندار بوغ باغ اكزومبل الحريره تو سي تو فيغ الحريره تو فيغ هذيك لا بريباراسيون و بوغ لي طاجين وكل شيء ديري المعدنوس ابري سا ديبون انت شراكي باغي ديري. شوفوا خواتاتي غادي نصفقوا الحريره فوالا شوفوا غادي نصفوا حريرتنا فوالا واه دار فيها كا ابري سي ابو دو فوار كيما حتى هو اللي درته على اللحم. واه درت فيها شوفوا ها هو اللحم غير شويه درت واو يعني ويا شوفي الجاره حنا لاهيين وهي قطعت منه اللي يقطع راسها باش الضو جاعت مون يا اللي ياكل راسها با فوالا كانت فو كوبي لي زو ولا يخرج لكم هكاك. هي نورمالمون حتى نديرهم في لاصوص كلشي بصح الجاره لا كوبي فوالا. قلت لكم راهم مستعمرين في دارنا كيما ندوقش انا شكون يذوق الاول. ما اختي Alors, Narili Beauté, vous me motivez à apprendre la cuisine. Ah, tant mieux, Marie. Alors voilà. Ah, on va mettre ça là. Alors regardez, j'ai mis mes légumes qui sont cuits dans la harira. Ici. D'accord? Je vais mettre mon bouquet de coriandre dans mon blender. D'accord? Je vais mettre 2 gousses d'ail. D'accord, mes sœurs? Avec. Et je vais remettre mes épices. Je vais mettre un peu de purée de tomate. Regardez. Voilà. Ça, c'est pour ma harira. D'accord? Voilà. Et ensuite, je remets un peu mes épices. Je mets ras el hanout. D'accord? Et le karouya. Voilà. Vous avez vu. Donc, j'ai remis mes légumes qui sont cuits dans le jus, dans la soupe. درتهم هنا في البلندر مع mon bouquet de coriandre القزبر وحبيبات الثوم وشويه طوماطيس مصبره شويه راس الحانوت شويه كرويه فوالا ودروك غادي نضيف شويه ما في الغوبو هكا. Oui, Biba, t'inquiète, je vais le laisser faire le live. شوفوا Je le laisse sur YouTube. فوالا هيا ونديره ينطحن نرحيه فوالا شوفوا خواتاتي فرانشومون الحليبه بتاعه ما نعرضش. ايه وي Mais on va pas la manger ce soir, hein, mais il vous manque pas, c'est deux mêmes saumons. وغدوان صومو غدوان نحطها له. هي قادر قالت لك حنا في الغرب ما نديروش كيسموه الكرويه في الحريره. كل واحد في نوتخ قالت لك الثوم ثاني زعما ما يندرش في الحريره. كل واحد انا الحريره تاعي تري بون كاع الناس يبغوها فوالا. هذه الخضره شوفوا تاعي اللي كنت نقلي فيها صايي ابخي اللي ما يبغيش يدير الكرويه اللي ما يبغيش يدير كل واحد ولا الذوق تاعه فوالا. alors on enlève on réserve voilà et on remet voilà حريره وهرانيه فوالا. بالحول قالك جو ديميسيون دو لايف. صح قولها لي. Je suis là, je lis tout le monde qui écrit mon prénom. Merci beaucoup, barakallahu fikoum. Merci, merci, merci. Je vous aime moi aussi. Et voilà.
فوالا دروك نخلي حريرتي تحمر تغلي تضرب غاليه. فوالا شوفوا ونرمي خواتي وخواتاتي الحمص اللي كنت مغليه. داكور فوالا فوالا allez on va dégager. ما يبقاش خاطركم اون لي با لي ميساج اون افي اكسبري باش كاع Les الناس gens ils comprennent, oui. يسو كونسونطر. Après, je lis les messages pour les Important. questions. Voilà, Pour les les questions questions, pour répondre. Après, pour pas qu'il y a trop de dialogue, qu'après les gens, parce qu'ils nous ont, voilà, la dernière fois, ils n'ont pas été, voilà. Alors, on va faire un peu de propre, les enfants. Voilà, ça va. Voilà. Voilà, سمحوا لي 2 minutes. Voilà. Inch'Allah, Nina Ange, merci. Hein Non, Nina Ange, قالت لك صيامكم مقبول إن شاء الله. الله Merci. يسلمك وربي يخليك. هذا شهر فضيل، هذا شهر رجب. Faouzia Inès, c'est Victor Tirigo qui m'a fait le Facebook, qui m'a fait Instagram ou qui m'a fait YouTube. C'est le même nom, c'est le même. Voilà, Victor Tirigo, تلقاونا de partout. YouTube, Instagram ou Facebook. Voilà. Allez. Voilà الحريرة. Après, مازال ما كملتش نستناو فيها تغلى دابا. باردة غادي نديروها هنا باه تغلي الصاف. فوالا. الوغ الحريرة تاعي مادامها راها تغلي راني درت شوية فرينة هنا في الغرفية. فوالا. فرينة ولا مايزينا ولا فوالا. فوالا غادي نضربها. شوفوا. كانوا بكري ناس زمان كيما جداتي وما وكاع يديروا الخميره يربوا الخميره. فوالا دونك moi je fais pas le khmira parce que je trouve que c'est un peu lourd. Donc La Rosli Village, désolé, j'ai pas vu votre message. Vous pouvez voilà, me redemander et je vous réponds, Inch'Allah. voilà regardez ضربت الفرينه مع الماء. فوالا وغادي ندير لها قرصالين. الالجيرواز تاعي ما كاينش الهريسه، شكون ما كاينش الهريسه قانوني نيه الهريسه فاش؟ في الحريره جو كخوا. لا انا ما حنا ما نديروش الهريسه لا. ابخي كل واحد والذوق تاعه. حنا moi je vous donne ma recette à moi. Ça c'est ma recette. Après كل واحد وزعما. Après كل واحد Ouais. كيفاش يديرها. Il y a plusieurs façons, il y a mille et une façons de faire la harira, il y a mille et une façons de faire la shorba. Oui, le carouilla c'est le carvi. Le carvi. Exactement. الكاروية هي لو كارفي. وكل واحد غادي نقول لكم حاجة خواتاتي وخوتي، كل واحد عنده l'éducation تاع sa mère تاع sa grand-mère. On a une cuisine qui est... Tout le monde elle est différent. كنت ولي غير واحد يبدل حاجة. Oui, bien sûr, Zahera. Zahera, j'ai une idée, Victor. Pourquoi tu fais, Zama, tu lances pas un nouveau concept sketch et recette en même temps? Eh ben voilà. Quand tu fais maintenant quoi, tu nous fais rire et Ouais. en même temps tu nous apprends. Et ben voilà, justement, c'est le but. C'est ça, c'est le but. راني نندب على جارتي اللي راها طايحة عليا في اللويسي وشوفوا تقطع بلا ما تسقسي. Eh oui. حسب Elle روحها a tout, في elle nous دارها. a tout rappelé Voilà. en fait. Ça. Voilà. Alors on va donner un petit coup de مانيش propre. حاسبه روحي في داري، راني في دار. راني في داري. هاو هاو. عرفتها غادي تقولها. بدل الهضره بدل الهضره. دارك في دارك جارتي. كمل هاد ديالك. واه كيفي دارك جارتي. دارك. Bonsoir Marie. On donne un cours de cuisine. Oh bien. Ça va Marie? Ça va. Viens avec moi dans la cuisine. Non, tu as les cheveux lâchés, attends. Tu fais un coucou à mes auditeurs, viens. Voilà. Voilà Marie. Marie l'infirmière. Enchantée. Voilà. Marie, tu veux pas te marier avec un monsieur de l'Algérie? Hein? Dis oui. Mais ça fait 3 fois déjà que tu me demandes. Tu dis oui. Allez élever un Algérien, elle a dit. واه نديرو فيها راس الحانوت فاطمه عياشي الحريره حريرة نديرو فيها واه راس ندير فيها الحانوت. راس الحانوت. واه
الشعر تاع الحريره راس الحانوت. ابخي يون ا بلان كي باغ اكزومبل الجي وكلشي ما يخدموش براس الحانوت، ما يخدموش بلي زيبيس بزاف. حنا الغرب نخدموا بزاف بلي زيبيس. Voilà, خوتي وخواتاتي, on arrive presque à la fin. راني نستنى غير اللحم يطيب شويه parce que je l'ai pas préparé avant pour que vous voyez bien comment mes sœurs et mes frères on a envoyé. Je voulais que vous voyiez le repas dans l'intégralité pour comme ça vous connaissez tous les secrets. Voilà. Voilà, ça revient. Voilà, خوتي وخواتاتي. Oui, Wassila, il n'y a pas de problème. Je vais l'enregistrer, je vais le mettre sur la page YouTube, Inch'Allah. دروك خوتي وخواتاتي شوفوا مليح اللحم نورمالمون يكون طاب. غادي نعرف. بسم الله. Mélissa Milina, oui. Rafiqa Ouattar قالت لك dis-lui que je l'adore. Elle t'a dit je t'adore. Moi aussi je t'adore رفيقة الله يخليك. الله يكثر خيرك ويحبك ربي والنبي بنتي واختي. Voilà, alors, regardez. Voilà. Là maintenant, regardez. J'ouvre ma cocotte. Voilà, normalement اللحم ديالي طاب. Alors, on va vérifier. Belahwali, il est content de toi, il t'a dit bravo. Merci بالحوال. ان شاء الله ليلى مامينا قالت لك دير لنا لا بروشين فوا المعقوده ان شاء الله. Ouais, en plus je la fais très bien. Voilà, شوفوا دروك خوتي وخواتاتي اللحم تاعي طاب. غادي نقلعه. Alors. Qu'est-ce que tu vas faire? Il me faut un joli plat, hein madame. Pour Alors, Mohamed? voilà. Là en bas. Ouais. Tu fais le grand? Non, ارجي نجيب تاع ال. Il est là en bas. En bas, en bas. En bas. Oui. En bas. هنا. Voilà. Avec les plats ovales. تسمع voilà. Voilà حي راها قريب تغلى. مرحبا بك والله العظيم ياسمين ليلى. مرحبا بختي. لا راكي بالوين مرحبا بك. تبغي الحريرة مرحبا بختي. Voilà. Alors maintenant خوتي وخواتاتي غادي نحيد اللحم تاعنا. شوفوا. Marie, va dans la salle de bain, Manine, pour remplir l'eau. Ah, donne, je te la remplis là. Donne. Donne, Manine. Voilà. Tu as vu, Marie? C'est joli, hein? C'est quoi la pâte? C'est de la viande C'est de la hachée. viande hachée. Marie. Eh oui. Tu as vu comme c'est joli? Ben ouais, Hein? Voilà. c'est très cher. Alors, maintenant, regardez mes frères et sœurs, on va enlever الحم. الحم ساي راه طاب لنا. شوفوا. بسم الله. فوالا. نقلعوا اللحم تاعنا خوتي وخواتاتي. فوالا. قلت لكم اليوم انا فضلت باه نديرو بالوكريف. Pour changer un pour peu. changer un petit peu. تقدروا ديروه بالدجاج، تقدروا ديروه بالخروف. فوالا انا فضلت الوكريف باه نبدلو شويه. فوالا من بعد شوفوا خوتي وخواتاتي. فوالا غادي نحط لي بولات تاوعي. Il y a aucun problème ياسمين. مرحبا بختي والله العظيم. فوالا شوفوا باش تزيد الطيب باش ما يجيش ناشف. باه ما يجيش ناشف باه يدخل له شويه المرق تاع اللحم. فوالا alors حريرة. Oui Amina, ne t'inquiète pas, je vais laisser le je vais vous mettre la vidéo inchallah sur YouTube, il y a pas de souci. Alors فصول أربعة قالت لك قولي له يدير لي البركوكس كليتها عنده من كانت جداتها حيا الله يرحمها. ايه لا يرحمها. شكون هذه؟ Je sais pas الفصول أربعة. شوفي
فصول يحاسبك ربي تليفوني لي وقولي لي ان جوغ افان وجده لاختي على الراس والعين. Pour les... وجبتي لي جداتي انكور بيغ. الله يرحمها موين Inch'Allah. Pour les personnes qui viennent d'arriver, qui ont raté un peu le début de la recette et tout, je vais tout mettre, Inch'Allah, sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Alors شوفوا خوتي وخواتاتي الحريره تاعنا راها تغلي. وريهم. فوالا الحريره تاعنا راها تغلي. انا كنت موجود هنا خوتي وخواتاتي شوفوا. Enlève ça. Ouais. Comme ça. Tu aurais dû prendre le fouet et le grain, non? Non, c'est bon. Ça suffit ça? Ouais. كنت موجود هنا كنت مخلط شويه ماء شويه فرينه وشويه ليم. فوالا بسم الله. Voilà. Alors, une personne, elle t'a dit, dirna la recette تاع البركوكس, je le rate toujours, Amina Lara. Inch'Allah. ما كاش مشكل أمينة. Khadra, la recette les boulettes, ça va être sur YouTube. Ce live-là, il va être enregistré sur YouTube, Inch'Allah. Voilà. Ce qui fait que vous n'allez rien rater. شوفوا خوتي وخواتاتي راني رميت Le الخميرة. krif, Nina, c'est du veau. Le du veau rouge. Le veau. Mais Nina, tu peux le faire avec de la viande d'agneau, tu peux le faire avec des pilons de poulet, des cuisses de poulet. Tu peux remplacer. Après la viande, ça reste un choix. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à certaines viandes ou qui supportent pas de manger certaines viandes ou qui digèrent mal certaines viandes. Voilà. Moi là aujourd'hui j'ai fait au veau pour changer un peu parce que la semaine dernière je vous avais fait un plat avec de l'agneau. Donc aujourd'hui j'ai voulu faire avec du veau. La prochaine fois Inch'Allah on fera avec du poulet. Voilà et voilà. Regardez là mes frères et sœurs. Regardez. Ma harira elle est en train de cuire. Voilà, ça y est. Après, il y en a qui veulent mettre le chicha aussi. Il y en a qui peuvent mettre J'en ai un peu, chicha. si tu veux. Voilà. Non, moi, Lyon, Tahira, t'as farine. si par exemple vous voulez mettre un peu de chicha dans la harira, vous le mettez avant de mettre le khmira. D'accord? Vous envoyez, avant de mettre l'eau et la farine, vous mettez un peu de chicha. تخلوها تطبخ مليح يدخلها طيب وعادة تزيفتوا الخميرة تاعكم. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais tout poser, Inch'Allah, sur YouTube. Et pour... il y en a une, j'ai pas vu le nom. La chaîne YouTube, elle est déjà partagée. Regardez sur ma page, elle est déjà partagée. Après, vous notez juste Victor Thierry Goutlko. Voilà, on va faire un peu de rangement. Pour comme ça, après, on va donner comme le plat à tahdir. Ta bête épouse Abaïdi, c'est Victor Thierigou. Pareil, qui m'a Facebook. Fi YouTube, il est pareil. شوفوا خواتاتي وري لهم الحاجه. فوالا رانا دايرين شوفوا لي بولات هنا شوفوا راهم يتبخوا. فوالا ويزيدوا ما يكونوش تقلاو بيان في كاع ما يكونوش طايبين مليح في القلي يزيدوا يطيبوا هنا شوفوا. فوالا مي نورمالمون غادي نوري لكم في القلي شوفوا طابوا لي على ما باسكو واه شوفوا. فوالا اي ابخي غادي نوري لكم كيش غادي تزوقوا لو بلا تاعكم. فوالا حريرتنا هنا حاجه راها تطباخ. داكوغ. فوالا. Alors il y en a une قالت لك انا يقعدوا لي غرومون زعما تاع لا فارين كي ديرها في الحريره. لا تعرفي علاه باسكو غادي نقول لك علاه يقعدوا لك لي غرومون من ديري الفرينه والماء يخصك اختي خلطيهم بلو فوي حتى تشوفي لا بات ليس. كون غير تخلطي هكاك الفرينه تتعجن وما ال دوفيان با اون بات. فوالا سي بور سا تقعد لك ومن ترميها هكاك الغرف من تدفقي هكاك الخميره وقعدي تخلطي اون ميم طون. فوالا باش لي غرومون ما يجوش. Voilà. Alors, خواتاتي غادي ça y est, on va commencer à servir bientôt. Voilà. البولات تاوعي راهم واجدين. شكون معاك الحاجه؟
ضحكينا معاك. ميرسي بوكو والله ما كنت عارفتك شكون وفاء جو Alors, تام بوكو Bouassrienne et Nat Nadia, قالت لك les boulettes ne risquent pas de se défaire dans la sauce. Là, Non, regarde Nadia. regardez. Regarde, Voilà. hein, attends, je te montre ma ça. Voilà. Regarde. Après, voilà. Voilà. Après le modèle, enfin, il a été fait, vous allez voir dans le live. Inch'Allah. Voilà, regarde. Et même si Zama, il y a une petite ouverture comme ça, je vais te montrer la manière de les couper. Ben, نديرو باراسيون كيما قال لك القاوري. Ben, ما تبانش ال. Waouh. Ça va, y a pas de problème. Voilà, je l'ai éteint. Hein? Non, قالت لي éteins le gaz que tu as oublié, Rania. Rania. غانية ما تبغيش تضيعها. نيشان عندها الحق. لها الصحة. Alors, maintenant, نقلعوا les œufs. Ta famille elle a grandi hein Tirigo. Hein? Ta famille elle a grandi. Ah, مرحبا بهم والله العظيم. مرحبا بهم. Je me suis fait une belle famille avec les auditeurs et les auditrices. ربي يخليكم ليا. Et je vous remercie de nous suivre, de nous partager. Voilà. Et j'espère que on apporte un petit peu de joie dans votre vie. Voilà. Voilà. C'est un nom plein de qualité. Fatiha machallah. Chaïb, je vous assure que j'ai pas vu vos messages. Après, voilà, réécris-moi et moi je lui dis, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors. Maintenant, mes soeurs, quand on enlève les... Si, si, رمى الحمص رماه parce qu'en Ouais, fait mais طيبه وحده. شوفي اختي. Pour pas يشدنا الطياب شوفي. et tout, Voilà. d'habitude نطيبوه مع بعض mais comme là باش ما يشدناش الطياب طيبناه avant. الوغ خوتي وخواتاتي باه نفهمكم مين صاي خرجت لي زو تاوعي شوفوا الوغ s'il y a des gens qui craignent la chaleur voilà moi je crains pas trop قلت لكم quand vous voyez une petite fente هكاك regardez تقطعوا en même temps في la fente. voilà شوفي voilà مرحبا أوبتو سولا. Merci Nina, ربي يحفظك. Nina قالت لك la famille a grandi parce que vous êtes des amours. ربي merci يحفظك. حفظك لينا Merci beaucoup, merci. alhamdoulilah on est suivi par des amours aussi الحمد لله. Voilà, je coupe mes œufs en deux. خوتي وخواتاتي شوفوا. Voilà. Voilà. Et maintenant, on se rince les mains. La sauce تاعنا نخلوها تتجمر. Voilà. Et voilà. Alors, دروك. On va remettre juste ça à chauffer. Ah, Jamila Moumni, la recette du couscous grillé, elle est sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la regarder. Elle est voilà. Le début de la recette, c'est dans la première épisode. Et la fin de la recette, c'est dans le deuxième épisode. Voilà, sur la chaîne YouTube Victor Tirigo. Voilà, vous avez la recette là-bas, Inch'Allah. Farida SCB. قالت لك on vous aime. Moi aussi, je vous aime. Voilà, alors on va faire un petit peu de nettoyage. Merci beaucoup, Mélissa. Rabbi yahfadek. Voilà, pour poser notre plat. C'est bon? Samira Bia قالت لك on passe un très bon moment avec toi. Eh ben, c'est réciproque. Moi aussi, je prends du plaisir à partager avec vous, mes soeurs et mes frères, mes recettes. Alors, voilà, on va prendre. Voilà, notre plat pour mettre nos bonnes là. Ça, c'est pour là. Ça, on va le mettre là-bas. سمحوا لي راكم عارفين الكوزينه كل يوم فيها الدير. Voilà. Linda قالت لك c'est un plaisir de vous voir. بن مرزوق. Merci Linda, يحفظك. إن شاء الله إيناس تجيك بخير وميمتك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إيناس قالت لك je vais la faire pour ma mère qui تدخل. إن شاء الله يا رب. Alors c'est la deuxième fois que je... إيناس هذه في الهوارية غادي تجي من راها غادي تجي من مهرنجي أنا أتشي أنا من عند زمزم. واه غير تهني في ميمتك من تجي. الوغ حريرتنا خوتي وخواتاتي شوفوا راها طابت ساي فوالا On a fait pour العرش حريرة. حنا نبغوا نطيبوا بزاف فوالا ما تحسي ترقح حتى تجيب.
ميرسي فايزه ربي يخليك. عايده فيزازي قالت لك غادي نرحل حداكم. مرحبا عايده. مرحبا مرحبا. منى كيلالي قالت لك تعجبني الضحكه تاع جارتك. هاي جورها لك. اختي سلطها على دار علوتي. خواتاتي الله يسلكني منها. مريم معايا قالت لك واسمو الاخر لو تاجين. سي فري كي كي يقولوا له مكفن. ابري شاكا وانا نقول له المغلف. اي فوالا اي نوتر شيف يقول له المغلف. الوغ الناس قالت لك الوضع تاع الحريره جات ليا. ما اختي جو يا بنتي. مليكه مليك وي 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 جو في لا ميتر سور يوتيوب ان شاء الله. حياة محمود قالت لك جاي سي فوتر تروك دو كوسكوس سيتي ترو بون. ترو بون يعطيك الصحة مهمة بصحتكم حياتي. فوالا. الوغ دروك نو ليغوم تاعي دون شوفي. نوال مغادي قالت لك فيكتور تيريغو راك تورينا من قلبك يعطيك الصحة. والله على ربي راه عالم راني نوري لكم من قلبي. Et c'est vrai que le live il est un peu long parce que je veux que vous partagez avec vous toutes les étapes. Voilà, regardez en direct. ما رانيش نغش فيكم ولا نقول لكم رجعوا ولا نقطع ونعاود. راني نوري لكم حتى الدردخ تاع كوزينتي وكاع. فوالا راكم زعما معايا في الدار موالين الدار. فوالا الو ريغاردي. فوالا صاي راني درت اللحام. دروك شوفوا. تقديم تحضير شوفوا خوتي وخواتاتي كي غادي vous présenter votre plat. Voilà. أمينة لا قالت لك حركة الحشامة ما غادي تاكلني. يا خلاص صارك طفي عليه هو الواحد. غيرسل لنا حقنا وارواحنا. ارواح يجي بنتي تدي. نرسل لك حقك. الغالية وطلبت على الرخيص. فوالا. فوالا وهذه غادي نديروها هنا. انسويت شوفوا مليح خوتي وخواتاتي. الوغ نوران قالت لك هذا سموه مومو في حجر رمو. اوه سي جولي. مومو في حجر. مومو في حجر رمو هيا سمعوا. سي فري. Ça c'est bon, oui, c'est vrai. Je préfère que le mkaffen. Alors regardez, voilà, maintenant on envoie nos petits légumes dessus, regardez, on va les éparpiller, ça va donner de la couleur, et au moins, il y a un légume, voilà, voilà. تعلمي ايناس تعلمي باش طيبي راجلك. لا بنتي معلمة ما شاء الله، ما عندك ما تقولي فيها، تعلمي انت يا الشارفة اللي تضلي في الخيام تاكلي. واه. ميرسي بوكو منى. قالت لك منى ان شاء الله كي تجوا الوهران علمونا نجوا نعرضوكم تستاهلوا ناس ملاح بزاف. ميرسي ربي يحفظك بنتي. فوالا الوغ مينتونون. ميرسي. قالت لك البول تاع الشوربه شحال شابين. شتي تقولي خوينتهم من السبيطار منى. شوفوا هيا دروك شوفوا خوتي وخواتاتي. فوالا راني درت اللحم تاعي من تحت. وي لا ليا اون فا فير الكارانتيكا ان شاء الله. ان شاء الله. هاي فوالا شوفوا ودروك خوتي وخواتاتي. فوالا نمرق. فوالا فوالا شوفوا. فوالا 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 et voilà. Ensuite, voilà. Et voilà, notre plat, il est prêt. Alors, attendez 2 petites minutes. غادي نزيدو نزوقو شوية. Alors, attendez. Voilà. Voilà. En plus de ça, je vous assure que هكا يحط لنا يكويزين افيك امور ويحط لنا افيك امور وحنا ناكلو هو يتفرج. راكم تستمعوا فيه غير باش يضحككم. لو كان ما ناكلوش يبقى خاطره. Ben voilà, le tagine. Voilà, et la harira. Voilà.
Alors, si vous avez des questions ou là, voilà, vous la N'hésitez posez. pas, je Voilà, vous répondrai très volontiers. Comme on a fini maintenant le... Qu'est-ce que tu veux prendre? Ça y est, tu as pris? Alors جارتي جمعي وكبري الجماعة وتاكلي جارتي من فم القدرة انت عزيزة عليا غادي نقول لك حاجة وجارتي كون ما جيتيش والله وين نقسم لك بالله Emile Lara قالت لك سينتور راني نريق. يسلمك جارتي كون ما جيتيش والله نلغى لك تاكلي حوجي انا ما تجينيش الماكله بلا بيك يا جارتي ما كدار حاميه وتبرد بلا بيك بردي انا خواتاتي جارتي والفتها. Voilà. Alors, je voudrais dire à tout le monde bonne Saint-Valentin, même si ça n'existe pas. Voilà. Mais il faut que je leur dise, Billy, tu n'as pas acheté un cadeau. Eh oui, à ta ma femme. fâche, c'est... لا c'est vrai نسيت اليوم الحد وربي واحد وانا ما عندي حد بردي انا. Demain, on وحوالي تنبلعين. Oui, Camille, vous pouvez la regarder sur YouTube, je vais la mettre, Inch'Allah. يلقى لا réponse Alors à خواتاتي toutes choses. وخوتي C'est انا اليوم ما شريتش الكادو تاع لا سان ما فالنتين. شريتهاش، وي. المرتي بصح وعندك مرأة Non, mais وخالية. demain c'est ouvert. Hein? عندك الماس بصح صلي على النبي صلى جارتي. عليه وسلم وعلى آله. اليوم الحد أيوه. وربي واحد وانا ما عندي حد حوجي انا المغبون اللي بكاني شكون. فوالا مي فخيغ ساغ ان شاء الله شهيدكم في الجنه. فوالا وهذا المسير ان شاء الله نلقوه في الجنه. راهم يقولوا لك بلي تستاهل تلمسانية. وتستاهل جاوب جارتي. بغاوني انا جارتي اترافيغ تي بارول بغاوني. غادي نقول لكم حاجه جارتي عزيزه عليا وجارتي مراه قالوا لك الوغ ساره سجود قالت لك يا جارته قولي لنا غير شحال راكي توزني. راه كي زوليخه بنتي هي وزوليخه تقولي توميات ما راهمش عرضوهم في عرس واحد. Natchem, il fait quoi? J'ai pas compris. S'il le fait lui aussi. Vous pouvez demander au chef s'il le fait lui aussi. J'ai pas compris la إلا أنا question. جبت ديامون. يسلمك ما جارتي. شاء الله عليك. لاميتي تاعها على بالكم اون اميتي انكرويابل تامنوا سي با بوسيبل. جارتي قتلتيني باغي ترهجي. باللحول قال لك غادي. باللحول قال لك غادي. بالحوال باسكو مازال الخلصه تاعك ولدي ما دخلتش عليها ما قديتش الريتيري. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime. راني ماشي نصلي العشاء وندعي لكم ربي ويا ان شاء الله هذا الشهر الفاضل يدخل عليكم بالربح وربي يبلغنا ان شاء الله رمضان ان شاء الله يا اللهم بارك فيكم آمين. ويعطيكم ويغنيكم وينصركم ويكرمكم ويحن عليكم. جارتي القبايليه جات مرحبا بناس القبايل تحيا جارتي. Alors Nadonette قالت لك la recette elle est jusqu'à Saint-Jérôme. merci. Il est trop tard pour le cadeau de demain, Inch'Allah, vous à la famille. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Je vous fais tous un gros bisou. ربي يشد لي فيكم ويحفظكم ويغنيكم ويكمل لكم ما راكم تتمنوا. Demain, les magasins, ils sont ouverts, Tiligo. Voilà, demain, c'est ouvert Tu pour vas le acheter. cadeau. Demain, pour le cadeau de la Saint-Valentin. C'est pas grave, même s'il est en retard, c'est pas grave. معليش جيبها روطار. لا غدوه غادي ندير بابي كادو فوقي وندخل. انا ديجا كادو اللي قدد لحمك. علاه انت تشريو لك كادو؟ Oui ou non? Tu as raison. Merci gentil Qbaïlia. Dis-moi en kabyle. Toi, tu as un cadeau déjà. Voilà, dis-moi en kabyle. Dis-moi, Kabyle. Allez, حرصة بالجاريو. Qu'est-ce que ça veut dire? راه تعاير فيك لا تبغيني جارتي. تعاير فيك. N'importe quoi tu racontes. Ah, tu lui as dit quoi alors? Un beau mot. Allez, حرصة بالجاريو. Que le bon Dieu me garde mon voisin. قالت لك حزر بال انت كي زربل. Regarde mon voisin. Allez, bonne soirée à tous. Merci Lila beaucoup. Saïda, je vous souhaite une bonne semaine. الله يقوي منكم حنا غدوه الاثنين نصوموا. إن شاء الله. Voilà. Profitez de هذا لو موا باسكو شهر فاضل هو وشعبان وربي يبلغنا رمضان. صوموا خوتي ولا وتقربوا لربي ولا يعجلنا مقيمين الصلاه خوتي وخواتاتي. يا خوتي وخواتاتي الله يصفي الخواطر اللي عنده شغبينه يزولها عليه الله يشفي المرضى ويرحم الموتى الله يقلع غبينتكم وغلبتكم ولا ويداوي بلادنا ان شاء الله يعلي اعلامها ان شاء الله يرفد علينا هذه الوباء ينصر بلدان العربيين وبلدان المسلمين في ما كانوا. تحياتي لكاع الاسلام والمسلمين ناس غزه وناس فلسطين
الله يحميكم ويبرد عليكم ذي المشهاب. امين يا رب العالمين. Merci à tout le monde. Merci, 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 Voilà, merci. et la vidéo elle va être sur YouTube. فوالا جارتي Inch'Allah. سايره هتقطع في الخبز ما ترهج. ربي معايا وزادت القبايليه. Allez, salam alaikum. Thalou fi rwahkom.